border, this border you will get in sleeve side, its back portion ऐसे आएगा। बैक साइड में डोरी एंड लॉटकॉन फिटिंग्स के लिए दोनों तरफ का जो नेक लाइन है दोनों ही वी नेक में ही रहेगा जैसे आप लोग देख रहे हो। साथ में ये जो शो बटन ना कंट्रास्ट शेड में ये शो बटन अटैच किया हुआ स्टिच किया हुआ है एक्चुअली ऐसे वी नेक में, ठीक है। ऐसे आएगा इसका फ्रंट लुक। हुकिंग सिस्टम जो है वो आएगा फ्रंट में। दिस इज स्लीव्स पोर्शन। बैक साइड में भी आएगा ऐसे बॉर्डर, ठीक है। साइज बता देते हैं 32, 34, 36, 38। चेस्ट साइज रहेगा अप टू 44। चेस्ट साइज रहेगा अप टू 44। प्राइस रहेगा ओनली 500। प्राइस आएगा ओनली 500। फ्री शिपिंग एंड सीओडी इज अवेलेबल इन ऑल ओवर इंडिया। আপনারা প্রিপেড করে বুকিং করতে পারেন, সিওডিতেও বুকিং করতে পারেন। পেয়েবল অ্যামাউন্ট একটাই থাকবে 500। যারা প্রিপেড করছেন তাদের জন্য কোনো এক্সট্রা চার্জেস পে করতে হচ্ছে না, আর যারা সিওডিতে পারচেস করছেন তাদের জন্য কোনো রকম এক্সট্রা সিওডি চার্জেসও পে করতে হচ্ছে না। অ্যামাউন্ট একটাই থাকবে 500। যে ডিজাইনটা এই মুহূর্তে দেখাচ্ছি সেটার। এবার দেখাবো কালার অপশনস। প্রত্যেককে অনুরোধ করব একটুখানি সাইজ আমি সবগুলোর মেনশন করব, একটুখানি আপনাদের ভালো করে ফলো করতে বলবো যাতে প্রত্যেকটা সাইজ প্রত্যেকটা ডিটেলিং আপনারা শুনতে পারেন। এই আসছে দিস ইজ ব্যাক পোর্শন অফ দ্য ব্লাউজ। ফ্রন্ট ওপেন নন প্যাডেড উইথ লাইনিংয়ের সাথে থাকছে। একদম লাইনিং অ্যাটাচ করা রয়েছে, প্রিমিয়াম কটন লাইনিং অ্যাটাচ করা রয়েছে। এই যে মেটেরিয়ালটা এটাও থাকছে কিন্তু প্রিমিয়াম কটনে, সাথে থাকছে এইরকম বর্ডার, সুন্দর বর্ডার করা যেটা স্লিভ সাইডে থাকছে। দিস ইজ ফ্রন্ট পোর্শন। হুকিং সিস্টেম ফ্রন্টে থাকছে। এইটা কিন্তু শো বাটন করা রয়েছে একটা ডিজাইন হিসাবে ভি নেকে। দিস ইজ ফ্রন্ট অ্যান্ড ইটস ব্যাক। ব্যাক সাইডে থাকছে এরকম দড়ি আর লটকন করা ফিটিংসের জন্য ভি নেক থাকছে। ব্যাক পোর্শনেও এইরকম। 500 only is the price. 500 only is the price. সাইজ যাচ্ছে একদম 30 থেকে আপ টু 38। 30 থেকে আপ টু 38 যাচ্ছে সাইজ। চেস্ট সাইজ থাকছে আপ টু 44। চেস্ট সাইজ থাকছে আপ টু 44। এই আসছে ফ্রন্ট। হুকিং সিস্টেম ফ্রন্টে থাকছে। প্রাইস থাকছে মাত্র 500 सिंगल पीसर जो तार बाहर कोनो एक्स्ट्रा शिपिंग सीओडी चार्जेस लग जाना। एक्स्ट्रा कोई शिपिंग सीओडी चार्जेस आपको नहीं पे करना है। प्राइस फॉर दिस पीसेस इज ओनली 500। এই যে কালার অপশনসগুলো দেখালাম সেম ডিজাইনের ওপর প্রাইস রেঞ্জ থাকছে কিন্তু মাত্র 500। রেড, ব্ল্যাক and the white, these three colors are available and the next একটা প্রিমিয়াম কটন রেঞ্জ দেখাবো। কটন উইথ লম্বানি, কটন ডাবু উইথ লম্বানি। कॉटन डाबू मटेरियल के साथ ऐसे लंबानी का काम पहली बार दिखा रहे हैं। एकदम कॉटन लंबानी तार साथे कॉटन मटेरियलेर ऊपर थाकছে এই রকম লম্বানি। খাদি মটেরিয়ালের উপর যাচ্ছে এই লম্বানি ওয়ার্কটা উইথ মিরর, আর সাথে যাচ্ছে এই রকম ডাবুর প্রিন্টের কন্ট্রাস্ট মিক্সড এন্ড ম্যাচ বলতে পারেন। ঠিক আছে, এবার ডিটেইলিংটা আমি শেয়ার করছি দেখুন। দিস ইজ স্লিভস পোর্শন। দিস ইজ স্লিভস পোর্শন অফ দ্য ব্লাউজ having contrast piping. This is back portion. This is back portion of the blouse and its front. ये जो आ रही है इसका front। फ्रंट ओपन नॉन पैडेड विथ लाइनिंग के साथ रहेगा। प्रीमियम कॉटन लाइनिंग अटैच्ड इनसाइड ऑफ द ब्लाउज। কালারগুলো ডাবু কটন ডাবু মেটেরিয়ালের যে কালার অপশনগুলো থাকে, যে সেটসগুলো থাকে প্রত্যেককে শ্যুট করে, প্রত্যেকের পছন্দের, আর তার সাথে থাকছে এইরকম লম্বানির কাজ। ভীষণ সুন্দর একটা ইউনিক কনসেপ্ট এই আসছে। প্রাইস ইজ অনলি 950। 950 ইজ দ্য প্রাইস। ফ্রি শিপিং অ্যান্ড সিওডি ইজ অ্যাভেলেবল ইন অল ওভার ইন্ডিয়া। ভি নেক রয়েছে, ব্যাক সাইড কিন্তু একদম শোল্ডার লেন্থ অবধি একদম যেটা থাকে এত দূর কভার করে সেই রকম কভার করবে। হুকিং সিস্টেম ফ্রন্টেই থাকছে। এবার সাইজ বলে দিই 32, 34, 36, 38, 40। চেস্ট সাইজ থাকছে আপ টু 46। চেস্ট সাইজ থাকছে আপ টু 46। ঠিক আছে, প্রাইস থাকছে কিন্তু 950, 950 টাকা সিঙ্গেল পিসের জন্য। সিঙ্গেল পিসের জন্য দাম থাকছে 950 টাকা। কটন ডাবু উইথ লম্বানি মিক্সড অ্যান্ড ম্যাচে রয়েছে। এবার কালার অপশনসগুলো দেখাবো।
ভীষণ সুন্দর কালার অপশনের সাথে রয়েছে, প্রত্যেকটাতেই থাকছে কিন্তু कंट्रास्ट पाइपिंग। हर एक ब्लाउज में आएगा ऐसे कंट्रास्ट पाइपिंग, एकदम देखिए ऐसे आएगा। हुकिंग सिस्टम फ्रंट में ही है विथ कट प्रीमियम कॉटन लाइनिंग, जो कि एकदम इनसाइड अटैच्ड किया हुआ है जैसे आप लोग देख रहे हो। दिस इज फ्रंट पोर्शन ऑफ द ब्लाउज एंड इट्स स्लीव्स। ये जा रही है इसका स्लीव्स, लेट मी शो यू इट्स स्लीव साइड। ये जा रही है इसका स्लीव्स पोर्शन, ये जा रही है इसका स्लीव्स पोर्शन। रेडी साइज आएगा 34 में, आप लोग 40 ब्लाउज साइज तक ऑल्टर करके पहन पाओगे। दिस इज बैक पोर्शन, लंबानी विथ मिरर वर्क आएगा बैक साइड एंड स्लीव्स पोर्शन दोनों तरफ में ही। एक ब्यूटीफुल मिक्स्ड एंड मैच में रहेगा, एक बहुत यूनिक है, फर्स्ट टाइम दिखा रहे हैं। देखिए ये जा रही है, प्राइस इज ओनली 950। 950 इज द प्राइस। फ्री शिपिंग एंड COD इज अवेलेबल इन ऑल ओवर इंडिया। चलिए और एक ऑप्शन, दिस इज बैक पोर्शन, ऐसे आएगा। हर एक ब्लाउज में ऐसे कंट्रास्ट पाइपिंग अटैच किया हुआ है, नेक लाइन एंड स्लीव साइड दोनों तरफ में। साथ में इसका लंबानी का काम देखिए। ये जो मटेरियल है ना वो खादी कॉटन में है, ठीक है। ये वाला मटेरियल जिसके ऊपर ये लंबानी का काम किया हुआ है वो खादी कॉटन मटेरियल के ऊपर आएगा, ठीक है। दिस इज स्लीव्स पोर्शन एंड द बैक, दिस इज बैक। Price is only 950. 950 is the price. Free shipping and COD is available in all over India. কালার অপশনসগুলো দেখিয়ে দিই, আপনারা একদম সাথে থাকতে বলবো, আর কেমন লাগছে কিন্তু জানাতে ভুলবেন না অবশ্যই। দিস ইজ ব্যাক পোর্শন, কটন ডাবু মেটেরিয়ালের সাথে থাকছে লম্বানির মিক্সড অ্যান্ড ম্যাচ হ্যান্ড লম্বানির কাজ রয়েছে যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন। এটা কিন্তু খাদি কটনের ওপর এই হ্যান্ড লম্বানি ওয়ার্কগুলো রয়েছে উইথ মিরর, দেখতেই পাচ্ছেন। दिस इज बैक पोर्शन उइथ कंट्रास्ट पाइपिंग থাকছে, হুকিং সিস্টেম ফ্রন্টে থাকছে। স্লিভসটা আর একবার দেখিয়ে দেবো, এই আসছে স্লিভসের কাজ। ব্যাক সাইডটা দেখাই, দেখি। दिस इज बैक पोर्शन ऑफ द ब्लाउज, फ्रंट ओपन नॉन पैडेड विथ लाइनिंग में रहेगा, ठीक है। विथ लाइनिंग अटैच किया हुआ है, विथ लाइनिंग अटैच किया हुआ है, কোনো রকম প্যাড ছাড়া এটা কিন্তু রয়েছে, ঠিক আছে। এই আসছে 950 only is the price. 950 only is the price. This is back portion. This is back portion of the blouse. This is back portion of the blouse and ये जा रही है इसका sleeves. Just let me show you sleeve side. This is sleeves portion. This is sleeves portion of the blouse. ऐसे आएगा इसका लंबानी का काम। जस्ट सी, कंट्रास्ट में होने से और भी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। एक डाल के दिखा देते हैं आप लोगों को। सी, ऐसे आएगा इसका काम। बहुत स्मार्ट, बहुत ही यूनिक पीस है, फर्स्ट टाइम देखिए ऐसे आएगा, ठीक है। ग्लास स्लीव्स में रहेगा विथ कंट्रास्ट पाइपिंग, विथ कंट्रास्ट पाइपिंग। दिस इज बैक एंड द फ्रंट एंड इट्स फ्रंट। मिरर वर्क भी किया हुआ है जैसा आप लोग देख रहे हो। 950 आएगा इसका प्राइस। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। একদম হবে কলার দেয়া ব্লাউজ, যদিও আমি আজকে দেখাচ্ছি না, হলটার থাকছে স্ট্যান্ড কলারে, ঠিক আছে। আজকে দেখাচ্ছি না কলার দেয়া ব্লাউজ। কীর্তি সুধা ম্যাম, যেটা আমি পরে আছি সেটা একদম ধনিয়াখালি তাঁত শাড়ি, তাঁত হ্যান্ডলুম যেটা, সেই শাড়ি, ঠিক আছে। 1299 টাকা দাম রয়েছে, আমাদেরই কালেকশন। আগের ব্ল্যাকটা দেখাও, এসএস নেব। আচ্ছা আমি লাস্টে রিপিট করে দিই, আমি রেখে দিয়েছি, আমি একটু লাস্টে রিপিট করে দিচ্ছি। থ্যাংক ইউ আলপনা ম্যাম, থ্যাংক ইউ ফর ইউর ফিডব্যাক। হ্যালো মেহুলি ম্যাম, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। 44 একদম হবে। চেস্ট সাইজ যদি 44 হয় অবশ্যই হবে, চেস্ট সাইজ 44 হলে অবশ্যই হবে, ঠিক আছে। একটু সাথে থাকতে বলবো, আশা করছি ভালো লাগবে। মুভিং অন টু দ্য নেক্সট ওয়ান। একটা অপূর্ব সুন্দর সেট দিয়ে আবার কালেকশন দেখাতে শুরু করলাম। চলুন, এটা থাকছে प्रीमियम कॉटन सिल्क मटेरियल। एक शाटल शाइन आशा करছি দেখা যাচ্ছে, एक शाटल शाइन आपको दिखेगा मटेरियल में, क्योंकि ये जो मटेरियल है ना प्रीमियम कॉटन नहीं है, ये प्रीमियम कॉटन सिल्क है। बहुत बढ़िया मटेरियल है, सॉफ्ट तरह का मटेरियल आता है और
एक शटल शाइन भी आपको मिलेगा ताकि आप लोग कोई भी साड़ी के साथ पेयर कर पाओगे, ठीक है। सीधा हैंड वर्क। दिस इज बैक पोर्शन, दिस इज बैक पोर्शन ऑफ द ब्लाउज एंड लेट मी शो यू द स्लीव्स। दिस इज स्लीव्स पोर्शन। देखिए एकदम जो सीक्वेंस का काम है, सीक्वेंस एकदम स्टिच किया हुआ है, ठीक है। दिस इज स्लीव्स पोर्शन ऑफ द ब्लाउज and same pattern of work, hand work you will get in the right part from front side। একদম ফ্রন্ট থেকে রাইট সাইডে আমরা এই কাজটা পাচ্ছি। যখন আমরা শাড়ি পরবো পুরো এই রাইট সাইড দিয়ে এই কাজটা দেখা যায়, ঠিক আছে। দিস ইজ ফ্রন্ট পোর্শন অফ দ্য ব্লাউজ অ্যান্ড ইটস ব্যাক। সাইজ বলে দিয়ে 30, 32, 34, 36, 38, 40, একদম 32 থেকে একদম 40 সাইজ অবধি আপনারা ক্যারি করতে পারছেন। রেডি সাইজ থাকছে কিন্তু 34-এ। রেডি সাইজ ইজ 34, ইউ ক্যান অল্টার দেম আপ টু 40। ব্লাউজ সাইজ, চেস্ট সাইজ থাকছে আপ টু 46। फ्रंट ओपन एज यू कैन सी, हुकिंग सिस्टम इज देयर और साथ में रहेगा ये प्रीमियम कॉटन लाइनिंग अटैच किया हुआ है इनसाइड ऑफ द ब्लाउज। और स्लीव्स का काम तो हमने दिखा दिया है, ऐसे आएगा स्लीव्स का काम। प्राइस आएगा ओनली 900। 900 only is the price. Free shipping and COD is available in all over India. Now let me show you its another set. This one in red. কোনো রকম যে কোনো শেডের শাড়ির সাথে আপনারা পেয়ার করুন, কন্ট্রাস্ট করে ভারী ভালো লাগবে দেখতে। যেমন যেটা রেড দেখাচ্ছি আপনি ইয়েলোর সাথে ক্যারি করতে পারেন, হোয়াইটের সাথে ক্যারি করতে পারেন, কোনো গ্রিনিশ শাড়ির সাথে ক্যারি করতে পারেন, তারপরও খুব ভালো লাগবে। দেখুন এই আসছে স্লিভ সাইড, পুরো স্টিচ সিকুইন থাকছে উইথ হ্যান্ডওয়ার্ক। দিস ইজ স্লিভস পোর্শন। গ্লাস স্লিভসে থাকছে বেস মেটেরিয়াল ইজ প্রিমিয়াম কটন সিল্ক। এই থাকছে ব্যাক অ্যান্ড ইটস ফ্রন্ট। 900 only is the price. Thank you ma'am, thank you for joining. This one in black, this is front portion of the blouse and its back, and its back. Let me show you its sleeves। 900 आएगा इसका price। ये रहा इसका sleeves। This is back and the front। फ्रंट में भी ऐसे हैंडवर्क का काम आएगा। राइट साइड में आप जब लोग फ्रंट से दिखोगे ये राइट साइड में आएगा ये वाला काम। देखिए 900 only is the price। एंड दिस वन इन रानी पिंक, ब्यूटीफुल रानी पिंक शेड में है और साथ में ये हैंडवर्क का काम देखिए बहुत प्रीटी है, बहुत गॉर्जियस है। कोई भी साड़ी के साथ आप लोग पेयर कीजिएगा, चाहे वो टिश्यू हो चाहे वो कोई सिल्क वगैरह हो, हर एक साड़ी के साथ ये आप लोग पेयर कर पाओगे। दिस इज स्लीव्स पोर्शन, इट्स बैक एंड इट्स फ्रंट। ये रहा इसका फ्रंट। प्राइस इज ओनली 900। यू कैन बुक दिस ब्लाउजेज इन COD और इन प्रीपेड एज वेल, बट पेबल अमाउंट इज सेम 900 फॉर दिस ब्लाउजेस। इट्स रानी पिंक, ब्लैक, रेड एंड अ ब्यूटीफुल एक्वा ग्रीन शेड। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन with sleeveless। Joy Jagannath, thank you for joining ma'am। And the next one sleeveless premium cotton silk material with this beautiful embroidery work। ये जो काम दिख रहा है वो नॉट ओनली थ्रेड वर्क, इसमें ना जरी का भी काम है। देखिए एकदम डिफरेंट पैटर्न के साथ आएगा ये जरी का काम। स्लीवलेस भी आप कोई भी गॉर्जियस साड़ी के साथ पेयर कर पाओगे, ऐसा है इस स्लीवलेस का काम। एकदम नेक लाइन में ऐसे जरी का काम होने से कोई भी गॉर्जियस साड़ी के साथ आप लोग पेयर कर पाओगे। दिस इज फ्रंट एंड इट्स बैक। दिस वन इन रेड, बेस मटेरियल इज प्रीमियम कॉटन सिल्क। फ्रंट ओपन नॉन पैडेड विथ लाइनिंग के साथ रहेगा। प्रीमियम कॉटन लाइनिंग अटैच किया हुआ है, कोई इनसाइड स्लीव्स नहीं है। কোনো রকম স্লিভস অ্যাটাচ করা নেই যে আপনারা অ্যাটাচ করে পরবেন, এটা স্লিভলেসই ক্যারি করতে হবে। কারণ এই যে কাজটা দেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু শুধুমাত্র এরকম স্লিভ লাইনে এইরকম পুরো স্ট্র্যাপটা কভার করবে বলেই এইভাবে কাজটা রাখা হয়েছে। হুকিং সিস্টেম ফ্রন্টেই থাকছে। 30, 32, 34, 36, 38, 40। রেডি সাইজ ইজ 34। You can alter them up to 40। ब्लाउज साइज, चेस्ट साइज থাকছে up to 46, चेस्ट साइज থাকছে up to 46। 850 only is the price। 850 only is the price। এবার কালার অপশনস গুলো দেখাবো। This one in black,
এই থাকছে কাজ, পুরো নেকলাইন জুড়ে কাজটা থাকছে, ভীষণ স্টাইলিশ। আপনারা যে কোনো শাড়ির সাথে পেয়ার করুন, খুব ভালো লাগবে দেখতে। জড়ি তসরের সাথে, অ্যাকচুয়ালি মনে পড়লে এই যে কাজটা জড়ি, তো যে কোনো জড়ি তসরের সাথে একটু পেয়ার করবেন, কন্ট্রাস্ট করে অপূর্ব সুন্দর লাগবে দেখতে। দিস ইজ ফ্রন্ট অ্যান্ড ইটস ব্যাক। Price is only 850. Free shipping and COD is available in all over India. ফ্রন্ট ওপেন নন প্যাডেড উইথ লাইনিংয়ের সাথে রয়েছে প্রিমিয়াম কটন লাইনিং অ্যাটাচ করা রয়েছে। নো স্লিভস অ্যাটাচড ইনসাইড অফ দ্য ব্লাউজ, কোনো রকম স্লিভস কিন্তু ভেতরে অ্যাটাচ করা থাকছে না, স্লিভলেসই ক্যারি করতে হবে। 850 ইজ দ্য প্রাইস। No need to pay extra charges for shipping and COD. You have to pay just 850 for these blouses. Yellow, green, black and red. These 4 colors are available. Moving on to the next. হ্যালো তুতুল ম্যাম, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। স্লিভলেস 42 হবে। 42 যদি চেস্ট সাইজ হয় তাহলে অবশ্যই হবে, কিন্তু ব্লাউজ সাইজ যদি 42 হয় সেক্ষেত্রে এটা হবে না। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। यस मैम, यू हैव टू ऑल्टर दिस ब्लाउजेस। अगर 34 आपका साइज है तो आपको एकदम रेडी साइज फिट कर जाएगा। अगर आपका साइज 36 है, अगर आपका साइज 38 है या 32 है, आपको ऑल्टर करके पहनना है। एक चीज़ बता देते हैं, जस्ट सेकेंड। इसमें ना दोनों तरफ ऐसे मार्जिन से और ये स्टिच लाइन भी है। अगर आपको 34 में पहनना है तो आप रेडी साइज हो सकता है। अगर आपको 36 में पहनना है, ये स्टिच लाइन जो दिख रहा है ना मार्जिन्स में, वो आपको घर में ही आप लोग ऑल्टर कर पाओगे। जस्ट आपको ये स्टिच लाइन निकल देना है। अगर आप लोग कोई नियरेस्ट टेलर के पास से भी ये ऑल्टर करके पहन पाओगे, ठीक है। चलिए, moving on to the next segment. बगरू के ऊपर आएगा ये क्रॉप टॉप, स्लीवलेस में रहेगा ये वाला क्रॉप टॉप। देखिए, दिस इज फ्रंट पार्ट, दिस इज फ्रंट पोर्शन ऑफ द ब्लाउज एंड इसका बैक एंड इट्स बैक। बहुत स्टाइलिश है। आप स्कर्ट के साथ पहनिए, एक टैंक टॉप के साथ इसको पेयर कीजिएगा, व कैमिशोल के साथ इसको पेयर कर पाओगे। साड़ी के साथ पहनोगे तो बहुत स्टाइलिश दिखेगा। सी, दिस इज फ्रंट पोर्शन, दिस इज फ्रंट पोर्शन। ये प्रीमियम कॉटन डाबू मटेरियल के ऊपर, এটা ডাবুতে তো না বাগরুতে রয়েছে, बगरू मटेरियल के ऊपर रहेगा। दिस इज फ्रंट पोर्शन, दिस इज फ्रंट पोर्शन ऑफ द ब्लाउज एंड ये रहा इसका बैक। दिस इज बैक। कोई स्लीव्स अटैच नहीं है, इनसाइड स्लीव्स नहीं अटैच किया हुआ है, आपको स्लीवलेस ही पहनना है। चलिए, साइज बता देते हैं। 32, 34, 36, 38। यू कैन ऑल्टर देम अप टू 38 ब्लाउज साइज। यू कैन ऑल्टर देम अप टू 38 ब्लाउज साइज। चेस्ट साइज रहेगा अप टू 44, चेस्ट साइज रहेगा अप टू 44। 750 ओनली इज द प्राइस, 750 ओनली इज द प्राइस। इसका कलर ऑप्शंस दिखा देते हैं। दिस इज फ्रंट पोर्शन, अनदर वन, दिस इज फ्रंट पोर्शन। ये ना एकदम रास्ट रेड सेट के ऊपर है, रास्ट ब्राउन सेट के ऊपर रहेगा। एक्चुअली रेड नहीं है, रास्ट ब्राउन सेट बोल सकते हो। प्रीमियम कॉटन बगरू मटेरियल के ऊपर रहेगा। दिस इज फ्रंट पोर्शन एंड इट्स बैक एंड इट्स बैक। फ्रंट ओपन नॉन पैडेड विथ लाइनिंग के साथ रहेगा। दिस इज फ्रंट पोर्शन। हुकिंग सिस्टम जो है वो आएगा फ्रंट में, ऐसे 100 बटन डाला हुआ है। बैक साइड ऑफ दिस बटन गेटिंग दिस मेटल हुक्स हियर, मेटल हुक अटैच करा रयेछे। साइज बोले देबो 32, 34, 36, 38। इसका लेंथ बता देते हैं। दिस इज फ्रंट पार्ट एंड इट्स बैक। अच्छा, स्टेपटा दरकार, आमी लेंथटा बोलबो। दिस इज बैक पोर्शन, दिस इज बैक पोर्शन। 750 ओनली इज द प्राइस, 750 ओनली इज द प्राइस। अनदर वन, दिस इज फ्रंट पोर्शन। हैंड ब्लॉकेर ओपर रयेछे, आपनारा जानेन भीषण परिचित এই ব্লকগুলো কটন বাগরুতে যেগুলো থাকে তার সাথে যাচ্ছে একদম উইথ প্রিমিয়াম কটন লাইনিং, যে কারণে ভীষণ কমফোর্টেবল এই আসছে। হুকিং সিস্টেম ফ্রন্টেই থাকছে, একদম ওয়েস্ট লেন্থ অবধি কভার করবে। দুদিকে কিন্তু এইরকম প্রত্যেকটা ব্লাউজে এরকম স্লিট করা রয়েছে, ওয়েস্ট লেন্থ অবধি আসবে যাতে ফিটিংসটা ভালো আসে সেই জন্য। दोनों तरफ में ऐसे स्लिट किया हुआ है। सी, this is front portion of the blouse and its back, this is back।
प्राइस इज ओनली 750. 750 ओनली इज द प्राइस. Another one, see this one in mustard येलो और ब्राउन का मिक्सड अप सेट बोल सकते हो कि ये हैंड ब्लॉक जो होता है ना, हैंड ब्लॉक का एक प्रॉपर सेट जो है वो डिफाइन करना बहुत मुश्किल है. देखिए दिस इज फ्रंट पोर्शन ऑफ द ब्लाउज एंड इट्स बैक. बट पहनने के बाद बहुत कंफर्ट मिलेगा, ये एश्योरेंस हम दे सकते हैं. इज स्टेप्ड. दिस इज फ्रंट. हुकिंग सिस्टम जो है वो आएगा फ्रंट में. हुकिंग सिस्टम जो है वो आएगा फ्रंट में. 750 only is the price. And the next one in डार्क ग्रे सेट के ऊपर आएगा. दिस इज फ्रंट पोर्शन. कोई स्लीव्स नहीं है इसके साथ, आप लोगों को इधर स्लीवलेस ही पहनना है. इसका जो स्ट्रैप है एनफ ब्रॉड है, आप एकदम स्कर्ट के साथ, साड़ी के साथ, कोई भी ड्रेस के साथ पेयर कर पाओगे. दोनों तरफ में ऐसे स्लीट भी किया हुआ है. नाउ लेट मी टेल यू द लेंथ. इसका लेंथ बता देते हैं. 750 इज द प्राइस. 750 इज द प्राइस. 19 इंचेस आएगा इसका लेंथ. इसका लेंथ आएगा 19 इंचेस. ठीक है, वेस्ट लेंथ तक आएगा इसका. ये देखिए दिस इज फ्रंट एंड इट्स बैक. 750 ओनली इज द प्राइस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. হ্যালো অনিতা ম্যাম, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং. স্লিভলেস তো দেখাচ্ছি. হ্যালো মিষ্টি ম্যাম, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং. কবিতা ম্যাম, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং, সাথে থাকবেন. মুভিং অন টু দ্য নেক্সট ওয়ান. दिस इज फ्रंट पोर्शन. दिस इज फ्रंट पोर्शन ऑफ द ब्लाउज. हुकिंग सिस्टम जो है वो आएगा फ्रंट में. जस्ट लेट मी शो यू इट्स स्लीव्स. কটন জামদানি. বর্ডারটা পুরো আমরা স্লিভসে অ্যান্ড ব্যাক পোর্শন বোথ সাইডে পাচ্ছি. দিস ইজ স্লিভস পোর্শন. আর থাকছে এরকম ক্রচেট লেস ওয়ার্ক. জাস্ট লেট মি शो यू इट्स बैक. दिस इज बैक पोर्शन. दिस इज बैक पोर्शन ऑफ द ब्लाउज. ये जो मोटिव्स है ना वो हैंड वीविंग मोटिव्स आएगा पूरा ब्लाउज में ऐसे, along with this crochet lace work that you are getting in the neckline and sleeve side as well. Hooking system जो है वो आएगा फ्रंट में. 32, 34, 36, 38, 40. Ready size is 34. You can alter them up to 40. Blouse size, chest size रहेगा up to 46. Chest size रहेगा up to 46. Price रहेगा 850 only. अच्छा 850 only is the price. কলার দেওয়া দেখো. আচ্ছা কলার দেওয়া আজকে তো কলার দেওয়া এখানে অ্যারেঞ্জ করা নেই, আমি অন্য দিন দেখিয়ে দেবো. আর আপনার যদি আর্জেন্সি থাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপ করতে বলবো. অ্যারেঞ্জ না করা থাকলে দেখানোটা খুব ডিফিকাল্ট. আপনি একটু হোয়াটসঅ্যাপ করুন, আমি তাহলে যেগুলো অ্যাভেলেবেল পিস রয়েছে সেগুলো ছবি পাঠিয়ে দেবো. ঠিক আছে. দিস ইজ ব্যাক পোর্শন. দিস ওয়ান ইন রানি পিঙ্ক. একদম সফট রানি পিঙ্ক. এই মেটেরিয়ালটা থাকছে প্রিমিয়াম কটন মেটেরিয়াল. প্রিমিয়াম কটন জামদানি যেটা বা আমরা হ্যান্ডলুম জামদানি যেটা বলি, সেই একদম প্রিমিয়াম কটনের ওপর রয়েছে. যে সেটটা থাকছে সেটা কিন্তু লাইট রানি পিঙ্ক সেটে রয়েছে. আর এইরকম সুন্দর বর্ডারের কাটা আমরা পাচ্ছি স্লিভ সাইডে. আর সাথে থাকছে এইরকম ক্রচেট লেস ওয়ার্ক স্লিভ সাইড অ্যান্ড নেক লাইন বোথ সাইডে. দিস ইজ ফ্রন্ট and its back. 850 only is the price. 850 only is the price. This one in green. This is back portion of the blouse. Back portion কিন্তু একদম শোল্ডার লেন্থ অবধি আসবে, বাট ফ্রন্ট পোর্শনটা থাকবে এরকম ভীষণ সুন্দর একটা রেক্ট্যাঙ্গেল শেপে. दिस इज फ्रंट. हुकिंग सिस्टम फ्रंट में ही रहेगा. फ्रंट ओपन नॉन पैडेड विथ लाइन इनके साथ रहेगा. साइज हमने बता दिया है. प्राइस आएगा ओनली 850. This is back portion. This one in red. This one in red and it's front. This is front. Hooking system जो है वो आएगा front में. और ये रहा इसका sleeve side. ये जा रही है इसका sleeve side. It's front and it's back. And it's back. Price is only 850. नेक्स्ट वन इन ऑफ वाइट. दिस इज बैक पोर्शन. दिस इज बैक पोर्शन एंड ये जा रही है इसका स्लीव्स. ऑफ वाइट के साथ ना मरून का कंट्रास्ट आएगा इन दिस वीविंग पार्ट.
ये बॉर्डर जो है कॉटन हैंडलूम जामदानी का ये बॉर्डर आएगा स्लीव साइड में, जो कि बहुत प्रिटी दिखता है पहनने के बाद। इट्स बैक एंड इट्स फ्रंट। प्रीमियम कॉटन लाइनिंग अटैच किया हुआ है इनसाइड ऑफ द ब्लाउज। 850 इज द प्राइस। नाउ लेट मी शो यू द कलर। ऑफ वाइट, रेड, this one in green, rani pink and white. 850 is the price. Moving on to the next one. हॉल्टर विथ स्टैंड कॉलर। हॉल्टर विथ स्टैंड कॉलर के साथ आएगा। हुकिंग सिस्टम जो है वो आएगा फ्रंट में। ऊपर इस तरह का शो बटन अटैच किया हुआ है। साइज बता देते हैं 30, 32, 34, 36, 38। रेडी साइज इज 34। यू कैन ऑल्टर देम अप टू 38। ब्लाउज साइज, चेस्ट साइज रहेगा अप टू 42। चेस्ट साइज रहेगा अप टू 42। प्रीमियम कॉटन मटेरियल के ऊपर आएगा ये बाटिक का काम। प्रीमियम कॉटन मटेरियल विथ हैंड बाटिक। जस्ट सी, बहुत प्यारा सा काम किया हुआ है। आप कोई भी हैंडलूम के साथ, कॉटन साड़ी के साथ इसको पेयर कीजिएगा, बहुत प्रीटी दिखेगा। दिस वन इन रेड। हुकिंग सिस्टम फ्रंट में ही रहेगा। ठीक है, इसका कलर ऑप्शंस दिखा देते हैं। This one in black, this is front portion. It will come with this beautiful hand batik work. No sleeves attached inside of the blouse, and you are watching halter neck with stand collar। हुकिंग सिस्टम जो है वो आएगा फ्रंट में। ऊपर इस तरह का शो बटन है। प्रीमियम पैड के साथ रहेगा। तो साइज बता देते हैं 30 से लेकर एकदम 38 तक आप लोग पहन पाओगे। रेडी साइज आएगा 34 में। ठीक है, ये जा रही है। चेस्ट साइज रहेगा अप टू 42। This one in yellow. This is front portion. It will come with stand collar and its back. Price is only 650 and its back. Price is only 650। ऐसे आएगा। इसका हैंड बाटिक का काम बहुत प्रीटी है। इसका काम ही इतना ब्यूटीफुल है। देखिए, दिस वन इन ब्लू। दिस इज फ्रंट पोर्शन ऑफ द ब्लाउज। इट विल कम विद दिस स्टैंड कॉलर। जैसा देख रहे हो, ये जो बटन है ना वो एकदम शो बटन है। बैक साइड ऑफ द बटन गेटिंग मेटल हुक्स फ्रॉम हियर अप टू बॉटम। ऐसे आएगा। दिस इज फ्रंट एंड द बैक। दिस इज बैक। प्रीमियम कॉटन लाइनिंग के साथ रहेगा। ये रहा। 650 इज द प्राइस। अनदर स्लीवलेस। আচ্ছা, গ্রুপে ম্যাম আপনি হোয়াটসঅ্যাপ করুন। আমাদের যে অফিসিয়াল হোয়াটসঅ্যাপ বুকিং নাম্বারটা রয়েছে না 9339512098, দেখুন এখানে মেনশন করা রয়েছে। ওখানে শুধু আপনি লিখবেন যে আমি কলার ব্লাউজ দেখতে চাই, সেই জন্য। তো তাহলে ওরা আপনাকে সমস্ত ডিটেলিং দিয়ে দেবে। ঠিক আছে। হ্যালো সুস্মিতা ম্যাম, থ্যাংক ইউ ফর জয়েনিং। কোনো অসুবিধা নেই সুস্মিতা ম্যাম, আমাদের তো সিওডি অ্যাভেলেবেল রয়েছে। সেম প্রাইস যেগুলো আমি মেনশন করছি সেম প্রাইস, তার জন্য কোনো রকম এক্সট্রা সিওডি চার্জেসও পে করতে হয় না। আপনি প্রিপেড করুন বা সিওডিতে পারচেস করুন, পেবেল অ্যামাউন্ট আমাদের একটাই থাকে। আচ্ছা, कॉटन डाबू मटेरियल विथ हैंड काथा। कॉटन डाबू मटेरियल के साथ आएगा हैंड काथा। एकदम सुंदर एक सिम्पल काट करा रयेछे बैक साइडे এই রকম ট্রায়াঙ্গেল শেপে ছোট্ট কাট। যারা খুব ডিপ নেক পছন্দ করেন না তাদের জন্য এই রকম একটা সিম্পল ট্রায়াঙ্গেল শেপের কাট রয়েছে ব্যাক সাইডে। নিচে থাকছে এই রকম কাঁথা ওয়ার্ক করা হ্যান্ড কাঁথাতে, যেটা কন্ট্রাস্টে থাকছে ডাবু আর তার সাথে হ্যান্ড কাঁথা মিক্সড অ্যান্ড ম্যাচে স্লিভলেসে রয়েছে। দিস ইজ ব্যাক পোর্শন। দিস ইজ ব্যাক পোর্শন। ওপরে এইরকম একটা হুক দেওয়া রয়েছে ফিটিংসের জন্য, যেমনটা দেখছেন। অ্যান্ড ইটস ফ্রন্ট। ভীষণ স্টাইলিশ আর ভীষণ সিম্পল। যে কোনো কটন শাড়ির সাথে ইজিলি পরুন। কোনো রকম কোনো লাউডনেস নেই, ব্রাইটনেস নেই, কিন্তু পরার পর একটা অদ্ভুত সুন্দর আপনাকে ফিল দেবে আর তার সাথে দেখতেও খুব ভালো লাগে। এই আছে। দিস ইজ ফ্রন্ট পোর্শন। আর এই রকম পুরো নেকলাইন জুড়ে থাকছে। নেকলাইনটা কিন্তু এই রকম শেপে আসছে, ভি শেপ অলমোস্ট। এই রকম হুকিং সিস্টেম ফ্রন্টেই থাকছে আর এই নেকলাইনেও থাকছে এইরকম হ্যান্ড কাঁথার কাজ কন্ট্রাস্টে। এবার সাইজটা বলে দিই
32, 34, 36, 38, 40, চেস্ট সাইজ থাকছে আপ টু 44, চেস্ট সাইজ থাকছে আপ টু 44। প্রিমিয়াম কটন লাইনিং অ্যাটাচ করা রয়েছে, কোনো রকম স্লিভস অ্যাটাচ করা থাকছে না, কোনো রকম স্লিভস अटैच करा नहीं, अपने स्लीवलेस ही कैरी करते हो। जिनको स्लीवलेस पहनना है आप लोग चूज कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कोई स्लीव अटैच नहीं किया हुआ है। प्राइस रहेगा 650 ओनली, 650 ओनली इज द प्राइस। ऐसे हैंड कथा के साथ आएगा मिक्स्ड एंड मैच में। जस्ट लेट मी शो यू, जस्ट अ सेकेंड। This is back portion, this is back portion of the blouse, premium cotton dabu with hand katha, प्रीमियम कॉटन डाबू विथ हैंड काथा, मिक्स्ड एंड मैच में रहेगा विथ कंट्रास्ट पाइपिंग। एज यू कैन सी बहुत सोबर कंट्रास्ट है, कंट्रास्टটা দেখে বুঝতে পারছেন যে একদম প্রিমিয়াম মেটেরিয়ালের উপর রয়েছে। প্রাইস থাকছে অনলি 650 এই আসছে। ভীষণ স্টাইলিশ, পুরোটাই হ্যান্ড কাঁথাতে থাকার জন্য ভীষণ ভালো লাগছে দেখতে। ব্যাক সাইডে একটা ছোট্ট ট্রায়াঙ্গেল শেপের কাট রয়েছে এই রকম। 650 is the price. Free shipping and COD is available in all over India. And this one in grey and getting contrast with red in hand katha. This is back portion. This is back portion of the blouse and its front. ये रहा इसका फ्रंट। हुकिंग सिस्टम जो है वो आएगा फ्रंट में। गेटिंग दिस ब्यूटीफुल कांथा वर्क इन नेक लाइन एंड लोअर पार्ट ऑफ द बैक साइड। जस्ट सी, 650 is the price. Free shipping and COD is available in all over India. And the next one, এই তিনটে থাকছে কালার অপশনস। হ্যালো পুষ্পা ম্যাম, থ্যাংক ইউ ফর জয়েনিং। সাথে একদম আমরা শেষে চলে এসেছি। আচ্ছা, যারা পরে জয়েন করলেন তাদের জন্য বলে দেবো একটুখানি রেকর্ডেডটা দেখে দিতে, যে প্রচুর নতুন নতুন অপশানস দেখিয়েছি আপনাদের জন্য। তো বুকিং প্রসেসটা বলে দিই। আমাদের যদি কোনো ব্লাউজ ভালো লেগে থাকে, বুকিংয়ের জন্য আপনাকে একদম হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে আমাদের যে অফিসিয়াল হোয়াটসঅ্যাপ বুকিং নাম্বার রয়েছে। আমাদের অফিসিয়াল হোয়াটসঅ্যাপ বুকিং নাম্বার ইজ 9339512098। একটা ক্লিয়ার স্ক্রিনশট নিন আর পাঠিয়ে দিন আমাদের এই হোয়াটসঅ্যাপ বুকিং নাম্বারে। তবে অবশ্যই কিন্তু অ্যাড্রেস ডিটেলস পাঠাতে ভুলবেন না। অ্যাড্রেস ডিটেলস ছাড়া কোনো বুকিং কিন্তু কনফার্ম হবে না। कोई भी ब्लाउज आपको बुकिंग करना है तो जस्ट आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है और भेज देना है हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप बुकिंग नंबर है उस नंबर पे। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप बुकिंग नंबर 9339512098। देखिए यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। स्क्रीनशॉट के साथ साथ एड्रेस डिटेल्स जरूर भेजिएगा। विदाउट एड्रेस डिटेल्स कोई भी बुकिंग कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। तो যাদের ভালো লাগলো আজকের কালেকশনস অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করে দিতে বলবো, যাতে আরও কালেকশনস আপনারা পরে পরে দেখতে পারেন। আর অবশ্যই বলবো যে হোলসেলের জন্য, যারা হোলসেলে পারচেজ করতে চাইছেন তাদের জন্য আমাদের ভিডিওস, নতুন নতুন ভিডিওস আপলোড হচ্ছে কিন্তু আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে। আমাদের ইউটিউব চ্যানেল বং স্টাইল যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। कोई भी अगर होलसेल के लिए परचेस करना चाहते हो तो उसको यही कहेंगे कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है बॉन्ग स्टाइल, उस चैनल को सब्सक्राइब करना है। वहाँ पे लेटेस्ट कलेक्शन जो है ब्लाउज का होलसेल में वो अपलोड हो रहा है। तो আজকের জন্য এই পর্যন্ত ভিডিওটা এখানে শেষ করব। अगर आप लोगों को पसंद आई हो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। পাশে থাকার জন্য প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর বিং উইথ আস। শুভরাত্রি, গুড নাইট।